Wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa radio ya Majapari na nezembawa za matangazo wa Koridunga. Ezilera ndazinu hizo leo Jumai wafikio tarehe 26 ya mwezi wa Mei mwahazuhizili na 20 na ndaru. Ripari sa Metr Sedlarif ili huja rijuwezera aizahahe uliho domkonsi ulindi wao mao domkonsi pandwa mwana wandali wanezejani buzilo kinyume nezi ya azali asumani ewenge hanzari tike wale ngarijo humnika ilia la uliwa kazi rijuweze fikra za hahe uliho domkonsi upasishi wao waendelee usiku wa maudu habo ya kawandua kaze mashishio walinde zera aiza Metr Sedlarifu eba ngwamboje harumu mkonsi unu waho siku wa maudu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kezi watukufu wa Komors hususan walo ondani nana zito sasa tungazendelea wa Komori walo harumu zinti zogonze omahalani wadiyo ejuma ya leo baraka ya usiku wa leo ejuma ya leo iwaendelee maislamu pia hususan wa Komors ukamilifu hao. Ubashira marhaba honi kai fursa ya ukanjeni rongozi maranya wa Komors leo juma bandi yanafanya misafara mingi naka Dakar hasbabunde dawa ya heklia wa hangu Sonko na Hundri ha Kinshasa harmo ye 9e congrès ya panafricanisme ikao ibiri shakeja hisaraha ngabumbawa tena ngabunukto ya he congrès kao ireposewa au mois d'avril pour des raisons ya sécurité ilio iho Kinshasa hauka juzi honda jana hususwa jana iho Kinshasa wafanyishia yani seranzo mfumura kanunu wafanyishia maandamano pando mwana ya hii serikali wafanya maandamano ya hao ya opposition tena wafanya maandamano ya hao il posait question il y a la sécurité il y a la limo à un congrès ngabonu soit suhuja shabi en tant que président wa congrès quel que soit le contexte il a obligé nirenge fungu ti wasuli Kinshasa alhamdulillah et tiro hai hotena ho wasuli wamrizamba ho mkinishia ndo heba nunasihu au maudu nende Mauritanie Nouakchott au kai mwana mwanzani wangu chef wa opposition Biram député Biram arrêté à la fin Kinshasa il a convoqué un mfumojao yende au tribunal ya Nouakchott en Mauritanie donc ngambi mongoni mwa avocat ikao hawatsumbua amombo mongoni wasuli ho maudu au shao nike mongoni mwangu ikao ngwatuka karibu ni mwanzani wangu les chefs wa opposition Biram ou les chefs wa opposition en Mauritanie ont repris de droits de l'homme des Nations Unies ikao mesinga wandu wao na ushahidi ukaya haka upresenter filmu ya film ya ezembwana he mwana mawi Biram ya fanyiwa yo ya ezembwana endo nizo ifanywa par les Nations Unies ikawira onu Paris mimi hanike hishima tijatska upresenter livre ya hiyo na narmo cinema ya hunu la Sorbonne donc ils ont des atsongesa aukanga ho harmo annonce na ifanya harmo Facebook ya hangu sikawupare maraia wa Komors ho kamilifu hao warenge fungu harmo umkonsi ulio moroni maulu kaonga ni mongoni wangu kao ngwa zitendea izo hizo umkonsi wa maulu ngani mongoni wangu kao amshangirio umkonsi wa maulu rikahambe kanga junkinishia malgré ces hommes zinjini doni zonze ni hundenzia ya wasilo masiwani nikena minuwana ma sizifikiri nano ushahidi ngaminuwana ya hizi taratibu ikao tindatizi tanziani shanga bozino vamana ndoni zonze za Komori bien sûr shanga bina vamana tena hazi la responsabilité ndonio haukangami président wa Kongo manyo itsanganya ontizi za Afrika mazama menji ya hizi za Afrika alafu zevo manaizo zonda vimisha ni changer programme ya hango la dernière minute bandi ya naroha Kinshasa ikaula di mondio sidei hunende directement au Masiwani shakatu kinishia hizi ndo maana zindinda au Mauritanie ya kamonde yune na difani mwana maupa wa Biram bana Metr Sedlarifu
rikanza rijue havo ya denamna hiyo ni mafanya siasa yani mru hasensibilizo hahe rikanza rijue ye par ya metre sedlari fosikuwa maudu usahwe sensibilize wandu wahele bavula hono harumwa yonsi pia ili wajitekeleze ihofaye de femme ya wandu washe wa moroni rikanza rijue fikra zao bwana metre sedlari waja urijue havo yakaya bunjilo jalinu ngefanya mahamine ranzi kamja jimiza mkonsi muhamada unu wewe ngoi niko tafsiri hindri mkonsi wa maudu unu waja huono kaya ngabwana marisiza wafanyi hosi kwa leo ukari wono ya sultani jamadari wa Hashim Said Hassan hajitonziani timandamano shahabala megafoni ili uhashirisha mara yako marwa ho mkonsi wa maudu riwono waja bano jioni Ibrahim Abdurazak ulio razida paro wa gendarmerie ili domkonsi wo ya dea unese wajau hata hawa wakati yo Hashim Said Hassan hapuliliwa wewe ngo tafsirije mkonsi wa maudu wakawanru wa bwe mashishio wa hala ili waishie eze fikra zijoka ula wa harama mkonsi wa maudu. Oui, mahab. Mkonsi wa maudu ngo na tafsiri bidiu hondadaro. Tafsiri ya handani wa Komori. Hatuma lugha mwezi ya Colonel Azali. Amjusumutina mbekando wa Komori hoja lifu, mjimi lifu haupi. Haini mru mwenza imani. Usikinio umati wa mtume. Usikinio imaisilamu wa lugha mwezi ya Komori. Haini mahala ni wadiyo. Ekando wa lugha nze, ikawa wa lugha nze ngarijo kaya mwataishia wa Londani. Me hususan wa Londani. Kawati mkumori mwenza imani wakasi wa mduma isilamu ujusubuti ya mbekanga zendede yao enamna za kaulalimu zendede yao. Kawati mdunende hata iza sabuzi zotowe nuha. Ba iza renuha dazi iza renuha lukai wakumori ala alhakika hata wala wahunda wa mna ikuti wajo izamba village hata wahunda wa mna kuti ne sirkali ya zali wabovu na tuze mbozi badidihi pisko ba mwanadamu na kene kalizi hata shazen kalizi wizo zihana mpaka nga wakati mbuhende hata mraisa rabu donc ahondo bahamura hunduria donc amonzuna behindi amonzuna bika mkomori hayi bahamya liyo nguvumaniyo kana zikaze kifu zendabo zilone serikali ya zalikao zibadilisha esura ya hinsi ya hatu. Esura ya Komori katina mna ya kaya. Maendeleo ya Komori katina mna ya kaya. Dini ya hatu ketubaliwa inamna ya ladhimwe. Siasa wakawifanya watawa umabango yenye piski itorendi ya malapizo na utula na nguo na utowa adabu. Halafu dini ya madedi na hamba. Zinamkiba kabati hata mrulo Komori ulo tajiri. Hausauzi. Kanamba mwamada wendezao wafaitishi hapia wandezao ukabo walikuwa tsuda udunga nzi hamaniyo nondo joke nzi ikawondo idungu ngiyo ajali nensi hatu yonde bana ikauba ya rahishi yemaha yonga nzuri jula rizi ambe umwana yemaha yabira hamwe ziyazali isi sensi hatu nsi ndono Komori isi hindondo hakensi yani yunga mam limanaho yukanze kanga wadabu yukanze kanga bumalezi yukanze kaunu wajwa utasi mungulo bahendu hali ensi yo hendelea kamnunge mwali mungu hundo doktor yukanze kamnungu fanu hazi mria shinde kemba vetente mrali wayo ndo shinda kule bandu yali mrangale mwana ikange mwali angali mwana kamonzo ndelikoli izo katsunke hata wala wakana bana facility zinafasi zao zendizazo alafu barabia wazali hambange na manda ya mahamitsan ngombe manda ingekaza ukifu mai 2024 ngombe manda ingekaza ukifu mai 2024 inga mfikiri ala alhakika wa Komori umahala ni mlio ngizo za ukaya wandu wanjie harmandabu za mahamitsano tena ne mrudo la waiwai wandu wa mzingiza na wala wao falsafa wa ibadia da ila uyo ingaribita umahamitsano
ya urelwa hitwa watina hata mahakama ngaribitsa umahamitsani ya taabu na mashaka watina hata tomaye ya ukanga juba didi hamauru kawati hata tomaye ya ukaya juba didi hamauru donc ya holo hanula ka udeside ukaya nganzao à partir ya hamauru le 27 à partir ya hamauru 27 ngarambisa bwana ya politiki ilo tofauti na zibwana za politiki zabaliwa randi 2019 hatari jeri hundre yonde tafsiri ya humkonsi wa Maulu a partir ya Maulu le 27 ngaribua bwana katujua enamne mbwale joko waniwa shangari njiao harmo bwana ya falsafa ya politiki ya ubuskule ya uremana nosibadili à partir ya Maulu. Donc avant yonde lesu ala la mwando de nukta ya mwando de nukta ya bidi ngabo mrutsoi ya luhambwa mhara haisangu mazamuni lisari mzihi mhara hadzihwa kawati mrulo mhara lewo mhara haisadzihwa ngukaburini ya hiaroju yehamba msubuti watwania suja. Donc à partir ya Maulu garta fodoliu haini mrulo utso tayari ya kaya rumie ekangena mali ya rumie mali yahe ekangena mvu ya rumie zemvu zahe ekangena akili ya rumie za akili zahe no ekomori ibasauhe à partir ya Maulu haini mndu ya kansuka ya mwanzo afanye politiki ya tajirihe haini mndu mwanzo afanye politiki ukatire mzinga haini mndu mwanzo afanye politiki ukakafungwa na tafadhali ya rantize wanrikangwa utayari ya ukazinungo hizo wazienshi humuri wa hao akangabo wafungwa kadonchido ngabi ngabo wafungwa walone maganta ya hizifumu ngabo wajoka ya wafaitishiwa waremba tihindu watsureze nguo wafamba bika uzokazamba mndu isilamu ba haini mndu a partir ya Maulu wanzo afanye siasa yati tilwa prison utojokubali ukabana mfanyo zinu na mamjore mzinga ujokubali ukaya mfanyo zinu amjufungwa nirendwa tihindu lapiziwa nifaitishiwa yani nijoka mwanzo afanye siasa kaja kubalize nuhizo na tafadhali waribulie sirilo tayari rifungwa rifumwa rirendwa tihindu ribasauhe komori wakati ureke komori basauha warohuma bani waliyo waje warengeze plasi za hao sha a partir ya Maulu yentia hatunganzao masuja mawatwania wanrikao wahana imani wahansuka kwa jaka ujafanya politiki waje watajirihe sha waka ujafanya politiki wakumbo yentia hatubamia hura yonde tafsiri ya bidi donc ya bunga sulibana mukaya mhara haisaha jihwangu kaburini ya ihomba msubuti watwania mwenza imani wanzo ikomori wanzo wakomori aweka mruha elewandro bwana Maître Sedlarifu usiku wa Maulu linu bwelasa ya lendula kaziwa a partir ya Maulu ngarendo randise mbwana ikao kajaibalia ranzi le 24 mars 2019 ngaburi sari badili onkade Maulu ngarendao harmo mbwana ikao nganzao ngari Mwenyezi Mungu arswami shangari joka ranzia zali ya rahitswa ranzo katiri joka zali hatadamu ya wandu masuja wa komori warelo hitswa warelo tihiru ya bonge tayari ya ukaya edamu itrihe na Mwenyezi Mungu arswami nge tayari ya urenda haini watwanyi ojoka anza hezensi ya mrende tihiru ya mrende irewe ya mume yafe batu sisi ngarambia we maranja wa komori ukaya mamtsugo hambeza hangu mimi
tienshizinji mbulio zifungo bunduki yonde ya mwiso na yenshi na ukaya harumwa mahamini ya kamili si privewa njenda harumwa nsi ya hangu nenda naone mahaburi ya huwa nzaya njenda naona uwananzao na kakaribu ni nsi ya hangu ni maranya wa Komori wakati usakaza kifu haini mndu ngao mahala ikawa ngatuko henda sonti yonde direction ya hatu sonti yonde direction ya hatu sonti. Donc amonjana beka mimi sikubali haini tabu za hun dunia nsi hangu Komori na hunsi hamichi mafikiro kema watwania ikandu walondani nusu walonze wahansuka kwa tufanya siasa wahunde titre wala kwa tufanya siasa wahunde faida za nafsia au wahunde madzina wadupara ma directeur wadupara ma gouverneur wadupara ma ministre shamdungu fanyo siasa iliyefikira ikao mdungu iwamini yani ndenye ambao falsafa ikao mdungu iwamini falsafa uyo ihunde ushinzi nekombohi yensi ya hatu Komori ni kei mongoni mweze nti zilo hun duniani zilo an Afriki puisque dunia ya mwana wanzani wangu wazewa hangu wazaza hangu na hunde furso ya umrongozani har mweze nti ya saba wa suilani nganzori jowo ke dunia ya maudu ngiyo an Afriki ye dunia ya maudu ngiyo har miono emihono ya hema Afrika yonde manaikao ngamona uwenzamvu harmwe dunia ya leo ekangwa unandongo na mahabisi wayafanya hongo suwa uja wayafanya an Afrika mkabunga nzawe nsi ya hatu Komori rike tayari wakati Afrika ijuju halihini itombo kanga silingoni ukiyonde manaikao ezibadili hao harmwe nsi za Afrika ngazibadili hao yaka ema Afrika wazao zibadili kwa tulinda ziluma yunguni zisihe wala kwa tulinda nsinyiro wajizi wambika nganzo wabadilishe nsi ya hao ekande zibirao Senegal ngamzienshiu ekande zibirao Congo Kinshasa ngamzienshiu ekande zibirao Togo ngamzienshiu ngamjogo nezoko birabushini ngamona zibirao harmo dunia donc ngazao na redisi la maudu haukenzia yinu rutuko widunga partir ya maudu enzia yinu kejuko kanzi yiro tena kejuko kande ngajoka zimbulio ngwaduri bubua wareleti hindu shakabatsi ndugo zijisao ekahutilwa hilani haboka hutsahe haki ya hu binadamu no muru wanisheo shahensi ya hatu yani yuhambwa ijihadi ya hem Komori leo ya kubali ekangizo za ukaidamu ya heikihe nensi ya heikombohe kabatsi buliyo ikao ya halali ya zidi ya isu ukayanga mbubulo edamu ya hangunge trihao wakati dungenzi ya sabuzi nensi ya hangu ikombohe kabatsi buliyo ya halali ya zidi ya isu wakasonti si wandu maisilamu ngari wamini ukamaudu nzwa kiyama na sinyari umba hukuma njema ya hahe ikamrukamboka harendwa tihindu mruha bubulo mruare lo hitswa bahari ndunge harmeze nzia ya usahuzi ndizo za kamro dunge nzia za ukayamro kombo wensi ya mru yo jihadi na rikubali bwa Komori kena umkinishir rikuma la honi hatu kena umkinishir rikumi jini hatu rikuma bangweni rike harmu maringo hatu zibadilihe ujuko zibadililo mjini ujuka uja Komori ambika mwanzo badili Komori balenda bukangeneze faida za nafsia za hensi ya mwanzo ajazi hunde moti juhatu haini mjini ujuja wajabika mwanzo rumbisi nkanzuri joka bala yingu juhula pisingeneze faida za hahe donc karusisi ngela vimu riwonesi haini mrujuka nza jarumbisi moti juhatu ya jue direction o mahalani ya kola di murele undo wakati ekarengeze zomana za hatu wa partir ya mau undo wakati tebijo hunda sheo shikanga rilinda ho eulobonze ajarambi izokola di murifanyinti ya hatu ya urende hawatwana ngiwonisa ukakajati mu binadamu kajati mu suja na numuru wa kartimu
kwezi wa Komoro undo kati ya kaulalimu rionese kasi hanze nti hatu undo wakati ya kaulalimu rionese dunia ukangaranza uzibadilihe umasiwani ezibadilihe hao harimwezi nti zirobonse ngazimkenisha hao ya kenaralia wahansi ukaya undo wakati wou walalimu warengeze dhamana zao ngamuna wazibira Senegali kama za tamjeni ujo Senegali ajambi ba Senegali ukangalalimu mzugunzi yari shaundu wa zuba utiani ngijo mboka wanda manda singa ndori wa umbisi shaka na juspunti ndambi ma Senegali aurifanya ndongo zikibadala za ma Senegali zibira utogondi hadiyo zibira umadili hadiyo mamadien le ungo kunda msaada mromandani parce que warengeze dhamana za hao mauli karengeze dhamana za hao undo katiba wa jo umbisi izo ndiza hadani umtsango mungoni mitsango ikawa mtsango yensi ya hangu za kusiwane le swala la maori unauri hakishasa titaha imakongomani ya hedunia ya Kinshasa wakanti wa ikao tikubaliwa le funvuilo sheikao shitanganyao de personalite na mazama ya hedunia ya utsahe haki ya Komori hake haki ya hensi ya Komori ya kola limwe tsahe Azali Athmani she haki ya huwa Komori rihansi Kongomano itanganya wandu wapuha an Ameriki nga wapuha an Europe nga wapuha an Afriki le Kongomano hilo nga jofanya declaration joroha maulu ijobonesa ka wahundriha organisation yani mobilisation internationale en soutien ya he maraia wa Komori ya he peuple comorien ya unga Kongomano tena itanganya ma avoka ya henda wadai haki ya he mwana mkomori shatile haki ya hensi ya Komori puisque kola limwa itsahe Azali Athmani shangarijwao ukahatrahise yenti ya hatu amsiho ye fursa yinu nishukurie le jitihadi ya hemwana marazia porte-parole wa Front Commun le jitihadi ya ifanya uhenda ya sezise Cour suprême ya demande uka Azali Athmani kati président pour haute trahison ngari mshukuria nani maanzishi yafanya ngajo waswili harumwe ma president wa Afrika kamili ngajo wabeshea waone ukaya wola ujiria zizo kama president wa Union Africaine hatrahi nsiae na nangu jo trahisse Afrika mali liko ngo itrahiso il a trahi les Comores ça c'est évident ça a trahi cette charte ya Union Africaine ikawe Union Africaine bale mana ya kauzali haniha ikauzalihania ilita uhuru wa hizi za Afrika shauka itoe Afrika harmo utwana harmo koloni ila ni tafsiri ya Union Africaine Union Africaine ilitoe harmo koloni kahi Azali izo yafanya hobaya matso waluko wa Komori walu harmo chisi wa Komori shamaori waredo atihindu nguoneso kaya ala hakika kabati mruko ushinda hawana nizo mnyezi Mungu yanzaho shakati mwafaka nenti ya hatu Mwenyezi Mungu leo hatoka ujaili ya ukaya Union Africaine kene presida ya puha Komori ngejombo ke mfaransa ngulifanyuzi ezinu mulio hindrira kwa ufanyiwa zo ni ariumba eba nuzembira fanyandasi zinu katibure engo uma presida wanga waka presida wa Union Africaine ratupa ufanyiwa zinu rifanywa zo arasa Shai jale unga remo mbuda haukari ni kiwe presidensi lensi ni kiwe presidensi ya Union Africaine bahundo wakati mfaransa ya fanya uzile ika wakati porozi fanya tanku yombuli limanekao ambashiru wanama marhaba mingi hususan luwazi wa hangu mze Algeri mze Iburashir na mze Mbaye Sharifu na Hashimu wa Seri Hassani le bujilio walifanya udahoni hahemwanama mwanzani wangu Abdallah Agwa hakali bujilio numkonsi pando mwana waifanya udahoni armade Abdallah Agwa ila mjumambiano kailandi akautungesa ni hunde jitihadi ni rohe harmosheilu kushamizi na ndana ya observe puisque tuonoka Komori à partir ya intervention hao tuonoka Komori sa ranzoka tema notable warengeze rogo na ni mafundi tena tiishia izo na ulama wahaba sababu wana basangizo kahini mru ya
bali le fungu pabla mwanala umtsangoa ya jatsangie komori ili rohe harmoni fungu ikao azali haito amanzo nitimezi naluka wanama maisilamu mlo harmoni ya komori azali wa shay serikali yahe wa wangu wararu honda wane nunga 6 milioni deja ekari tsangani hana malizo rezani sawa maudu amumla bioni ekazali ya jorishinda neno wandu no washangazi wandu hata dubai no washangazi wandu hata muhara haisaji wangu mazamoni ngukaburini yabaki msubuti ulia benu. Marhaba menji bwana Maître Sedlarifu habo yaka hukawadhi harmao mkunsi wa maudu hambaya huonesa banu kalinu belasa ya lendola kazi wosiku wa maudu na enzi ya ngiyodenge bidua komoru wahime ili uhimiliaze fikra zinu habo yaka ya linu belasa ya yunutside michezo boneso yaka ufanywa ranzi 2019 sha linu belasa ya likazi wa usiku wa maudu ebenge marhaba menji bwana Maître Sedlarifu ngarijuru diri uzise haluha ya kijeni abo yaka ya ngabo wa jeni wa dunga o matangazo yanu. Maître Sedlarifu, bonsoir. Bonsoir. Les Comoriens sont à l'écoute par rapport à un rassemblement qui doit se tenir demain samedi 27 au foyer de femmes de Moroni. Quelle est votre approche par rapport à cet rassemblement qui sera organisé par le Front commun élargi et la société civile, plus particulièrement le Shababim Kombozi, ainsi que le Wadzadze Wenzairumbi? Nous voulons savoir votre approche par rapport à cette réunion qui se tiendra demain au foyer de femmes de Moroni. Oui, merci de me donner la parole pour m'adresser à mes concitoyens. Ça fait bientôt 5 ans qu'Azali s'est permis de se maintenir au pouvoir sans la moindre légalité, sans aucune légitimité non plus. La légitimité politique, Azali l'a pas. La légalité, elle est très contestée et contestable. Donc, il s'est maintenu au pouvoir par la force, par la contrainte, par la ruse, le mensonge, et puis les crimes aussi qu'il a commis. Il a une politique qui est tout à fait simple, c'est la politique de la terreur. Ça, c'est la politique qui a été mise en place par Azali depuis 2016 jusqu'alors. Bien sûr que les Comoriens ont subi. Et le silence observé par les Comoriens, cela ne veut pas dire forcément qu'ils adhèrent à cette politique qui s'exprime, comme je l'avais dit tout à l'heure, à travers la corruption, les détournements des deniers publics. Donc c'est des crimes économiques commis à ciel ouvert. Et puis il y a aussi des assassinats politiques, et puis des emprisonnements politiques. Nous n'avons cessé de les dénoncer partout. Nous avons sillonné les 4 coins du monde. Toutes les instances internationales et les organisations internationales ont été interpellées, ont été saisies des crimes économiques, des crimes politiques, les assassinats commis par Azali et les siens. Donc je pense que ce travail a été fait. Au niveau international, il n'y a rien à faire. La mobilisation, elle est parfaite, elle est intense. Bien sûr qu'Azali est soutenu, et ça tout le monde le sait. Il est soutenu par ceux qui se plaisent de voir les Comores dans la situation où il est en ce moment. Chacun a ses intérêts. Ils ont intérêt à ce que les Comores restent pauvres. Ils ont intérêt à ce que les Comores restent déstabilisés. Ils ont intérêt à ce que les Comoriens deviennent des mendiants, un peuple sans consistance. Ils ont intérêt. Mais bon, nous estimons qu'à partir de demain, les choses doivent changer et les choses changeront. Parce que désormais, nous acceptons de souffrir. Nous acceptons de nous donner par tous les moyens toute forme de sacrifice pour sortir notre pays de l'emprisonnement dans lequel Azali l'a maintenu depuis 2016 jusqu'à maintenant. Il est question de libérer les Comores. Il est question de libérer
d'inscrire notre pays dans une dynamique démocratique des libertés. Et ça, c'est la volonté, c'est le souhait de tous les Comoriens. C'est d'inscrire notre pays dans une dynamique de liberté, de démocratisation et puis de développement. Ce développement ne verra jamais le jour si l'équipe qui dirige les Comores depuis 2016 jusqu'à maintenant reste encore au pouvoir, puisqu'Azali a la prétention de se maintenir au pouvoir jusqu'à je ne sais pas quand, et puis léguer le pouvoir à son fils comme s'il s'agit du royaume, Azali. Donc, il est temps, à partir de demain, de changer de stratégie. Il y a un travail, mais colossal, qui a été fait à l'extérieur. Donc, tout le monde est conscient, tout le monde est courant, les instances internationales, et puis l'opinion internationale. Surtout, il y a une aubaine. C'est l'affaire de Mayotte qui a permis à l'opinion internationale de se faire une idée précise de ce qu'est Azali, puisque certains ne le connaissent pas. Ils l'ont découvert. Ils ont vu qu'Azali ne se soucie en aucune façon de la situation sociale, économique dans laquelle se trouvent les Comores. C'est second de son souci. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'apparaître comme étant un de ces grands de ce monde, alors qu'il est incapable de répondre aux besoins vitaux de son pays. Comment peut-il sillonner le monde et faire croire au monde entier, aux grands de ce monde, qu'il est un grand chef d'État, alors qu'il n'est même pas en mesure d'offrir à son pays, à son peuple, à sa population, de l'électricité, d'offrir aux Comores un hôpital. Il faut quand même rappeler qu'Azali, en 2016, dès qu'il est arrivé, il a détruit l'hôpital El Marouf pour le reconstruire. Et ça fait déjà 7 ans. Et je citerai d'autres également défaillances. Mais la plus grave des défaillances d'Azali, c'est qu'il prétend être président des Comores. Il est incapable de défendre l'intégrité territoriale des Comores. Et pire, il est sujet d'une haute trahison. Il est sujet d'une haute trahison puisqu'il a trahi les Comoriens. Il a trahi la constitution comorienne. Il a trahi, plus grave, il a trahi la charte de l'Union africaine. Et c'est pour cette raison que je salue l'initiative de M. Razida Abdourazak, porte-parole du Front commun, pour avoir saisi la Cour suprême des Comores d'une requête aux fins de destitution d'Azali pour haute trahison. Cette requête sera communiquée à tous les chefs d'État africains avec des éléments à l'appui pour dire que celui qui prétend diriger les Comores et qui est le président de l'Union africaine n'est qu'un traître. Pire, outre les crimes qu'il a commandités en tant que chef des militaires comoriens, des crimes politiques et des emprisonnements abusifs et politiques qui n'ont jamais mobilisé ni sensibilisé l'opinion, la communauté internationale, les partenaires des Comores, notamment ceux qui sont au pays. Et les Comoriens, à partir de là, vont devoir assumer leurs responsabilités. L'affrontement politique qui aura lieu à partir de demain n'est qu'un début d'un long chemin qui sera semé d'embûches, d'obstacles, mais à que les êtres humains, animés d'une volonté politique de changement et une forme de conscience politique et puis de responsabilité, vont devoir franchir tous les obstacles. Et je me répète, il est de la responsabilité de tous les Comoriens de contribuer à mettre fin à ce régime qui fait tant de mal à notre pays, puisque Azali est l'auteur et l'unique responsable de la casse politique, la casse sociale, la casse culturelle de la société comorienne. La faillite de la société comorienne est l'œuvre d'Azali. Il est le seul responsable de la faillite de la société comorienne. Il assume la responsabilité et l'entière responsabilité de cette faillite de la société comorienne. Donc il nous faut une nouvelle équipe digne, dirigée par
des Comoriens conscients de leurs responsabilités historiques pour relever les défis et conscients aussi des difficultés qu'ils auront à affronter pour justement sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Mais nous sommes quand même confiants que nous ne serons pas le seul, puisqu'il y a d'autres pays qui ont des défis communs à relever comme nous, et qui ont les mêmes préoccupations que nous, des pays africains, qui ont les mêmes défis à relever, qui ont les mêmes préoccupations que nous, ensemble avec ces pays, ensemble avec ces organisations politiques, ensemble avec ces personnalités politiques africaines, nous serons au rendez-vous. Les Comores sera au rendez-vous de l'Afrique de demain, puisque nous apportons à l'Afrique aujourd'hui, et nous le ferons demain, notre apport. Et c'est pour cette raison que je souligne avec satisfaction que malgré les difficultés que nous avons rencontrées liées à des problèmes internes de sécurité au Congo, nous avons tenu quand même le début de notre congrès. Et je peux le dire aux Comoriens avec fierté qu'il y a une motion qui est en cours de préparation en faveur du peuple comorien par rapport à la situation qui prévaut à Mayotte actuellement. Il y a une coordination internationale composée des personnalités des organisations politiques et de la société civile d'Amérique, d'Afrique, d'Europe pour justement soutenir le peuple comorien, puisque c'est un peuple qui n'a pas de défense, c'est lui qui est censé défendre les intérêts des Comores et défendre le peuple comorien. Se faufile une nouvelle fois, mais ce n'est pas une surprise puisqu'il suffit de voir comment il a fui ses responsabilités de chef des armées comoriens lorsque Bob Denard avait envahi les Comores. Il a fui et se trouvait à l'ambassade de France. Donc ça ne surprend pas ceux qui connaissent l'histoire des Comores, ils connaissent le profil d'Azali Assoumani. Mais bon, il y a des enfants dignes de ce pays, les Comores, qui sont tout à fait déterminés à relever les défis. Et moi, je suis de ceux-là. Je suis parmi ceux qui sont tout à fait déterminés à relever les défis pour construire un nouveau pays, un nouveau Comore. Merci beaucoup, Maître Sedla Rifou, d'avoir nous accordé cet entretien d'aujourd'hui. Pour une seule point, c'est le rassemblement qui se tiendra demain au foyer des femmes de Moroni. Et nous vous remercions. Nous allons clore notre entretien et merci beaucoup. Merci.